बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 फरवरी 2024 रोज़ जुमअतुल मुबारक 22 रजब मुताबिक 1445 हिजरी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है। सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का नई कंपनी आलात के क़याम का ऐलान। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की एक और कंपनी आलात के क़याम की मंजूरी जारी कर दी। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन भी हैं। नई कायम की गई कंपनी आलात इलेक्ट्रॉनिक्स और जदीद सनतों का एक अहम इदारा होगा। नई कंपनी से डायरेक्ट 39,000 जॉब्स निकलेंगी, जबकि इस साल 2023 तक तेल के अलावा इकॉनमी जो है मजमूई पैदावार में इसका डायरेक्ट हिस्सा 35 बिलियन रियाल तक पहुंच जाएगा। लॉन्च की जाने वाली नई कंपनी आलात के तहत सऊदी अरब में साफ तवानाई की पैदावार पर तवज्जो दी जाएगी। 2060 तक कार्बन न्यूट्रल टारगेट तक पहुंचने के लिए इंटरनेशनल कंपनीज के लिए पायदार मैन्युफैक्चरिंग हल फ्राहम करने पर तवज्जो मरकूज करेगी। नई कायम की जाने वाली कंपनी से सऊदी अरब में जिद्दत राजी और सनती तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। सनती और इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबों में भी मुकामी सतह पर मुलाजमतों के नए मौक़े पैदा होंगे। आलात कंपनी का क़याम पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की हिकमत अमली के मुताबिक है, जिससे बैनुल-अक़वामी सनअती कंपनियों को सऊदी अरब की मईशत और यहाँ के मुनफरद जोग्राफियाई महल वक़ूअ और तकनीकी शोबे में सरमायाकारी के मौक़े मैसर आएंगे। आम लोगों के लिए हुकूमती सकूक पर मुश्तमिल बचत स्कीम मुतारिफ। आम अफराद में बचत का शऊर उजागर करने और उन्हें उकसाने के लिए सऊदी हुकूमत नई बचत स्कीम का जायजा ले रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना और कर्ज़ के इंतज़ाम के कौमी मरकज़ के ताउन से बचत स्कीम का इत्तलाक़ किया जाएगा। बचत स्कीम को इख्तिसारा साह कहा जाएगा और यह हुकूमती सकूक का मुख़फ़्फ़फ़ है। वज़ारत ख़ज़ाना में आगाही कमेटी के सरबराह अब्दुल अज़ीज़ अल फ़रीह ने कहा कि बचत स्कीम विजन 2030 के टारगेट के ऐन मुताबिक है। इस प्रोग्राम के ज़रिए आम लोगों को हर माह अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बचत के लिए महफूज करने के लिए राग़िब किया जाएगा। प्रोग्राम के तहत अवामुन्नास के लिए कई स्कीमें मुतारिफ कराई जाएंगी और अवामुन्नास में इसका शऊर उजागर किया जाएगा। दूसरी तरफ इदारे के इंतज़ाम के कौमी इदारे के सरबराह हानी अल मदीनी ने कहा कि स्कीम के तहत सरकारी सकूक मुतारिफ कराए जाएंगे जो सऊदी रियाल में होंगे। ये सकूक जो है वो तयशुदा जो शेड्यूल है उसके मुताबिक हर माह पेश किए जाएंगे, जो महदूद आमदनी वाले लोगों को भी शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि बचत स्कीम बैंकों, फंड मैनेजर और माली टेक्नोलॉजी कंपनियों के ज़रिए जो है वो रखे जाएंगे। उन्होंने कहा मुख्तलिफ स्कीमें इस्लामी शरीयत के मुताबिक होंगी और उन पर मुनासिब मुनाफा भी दिया जाएगा। ये स्कीमें अल अहली, अल जज़ीरा, अल इन्मा, अल अव्वल और अल राजी कंपनियों के तवस्सुत से पेश की जाएंगी। तवक्को की जा रही है बचत जो स्कीम है इसका इश्तराक रवां माह फरवरी से होगा और इसे 14 से 16 तक जो है वो खोल दिया जाएगा। अलुला साइकिल रेस का तीसरा मरहला मुकम्मल फाइनल आ चुका। साइकिल रेस अलुला 2024 के तीसरे मरहले में 126 साइकिल सवारों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने में आ रहा है। सबक न्यूज़ के मुताबिक बेल्जियम से ताल्लुक़ रखने वाले सोडल क्विक स्ट्रेप टीम के रुकन टिम मेरलर सबसे आगे रहे। रेस के शुरू का इस मरहले में अलुला के तारीखी गाँव मुगेरा और दादान शहर से गुजरे। रेस में ट्यूडर पर टीम के साइकिलिस्ट और रिडी डी क्लाकेन दूसरे नंबर पर, जबकि हॉलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले कॉस्पर फेन ओडिन तीसरे नंबर पर रहे। दूसरी जानब रेस के तीसरे मरहले में गैर मुतवक्के मौसम गुज़श्ता 2 मराहिल के मुकाबले में ज़्यादा सर्द था। शुरा ने इस मरहले के दौरान 170.6 किलोमीटर की मुसाफत तय की, जबकि इस मरहले के अख्ताम पर मजमूई तौर पर तय की जाने वाली मुसाफत 518 किलोमीटर है। परमिट के बगैर कैंपिंग करने पर सऊदी शहरी गिरफ्तार कर लिया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने रियाद रीजन में परमिट के बगैर शाह अब्दुल अज़ीज़ रॉयल रिजर्व में तफरीही कैंप लगाने वाले सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। अखबार 24 के मुताबिक टास्क फोर्स की टीमों ने गैर कानूनी तौर पर कैंप लगाने पर गिरफ्तार किए गए शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दिया, जहाँ मुकदमे की समाअत के बाद फैसला जारी किया जाएगा। वाज़ेह रहे मखसूस जंगलात और कौमी तफरीही पार्कों में परमिट के बगैर खैमा लगाने पर 3,000 रियाल का जुर्माना आयद किया जाता है। इस हवाले से टास्क फोर्स का कहना है कि जंगली हयात और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड करने पर उनकी इत्तला मक्का, रियाद और मशरक़ी रीजन के टोल फ्री नंबर 911, जबकि सऊदी अरब के दीगर इलाकों के लिए 999 और 996 पर रब्ता किया जा सकता है।
سعودی الہلال احمر کی ٹیم نے الجوف کے صحرائی علاقے میں حادثے کے بعد زخمی ہونے والے 2 افراد کو بچا لیا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ہلال احمر سینٹر کو الجوف کے مشرق میں واقع صحرائی علاقے الروسان میں حادثے کی اطلاع موصول ہوئی۔ ہلال احمر کے کنٹرول سینٹر سے فضائی یونٹ کو اطلاع دی گئی کہ تاکہ صحرائی علاقے میں حادثے کا شکار ہونے والوں کی مدد کی جا سکے۔ ہلال احمر کی فضائی ٹیم 10 منٹ میں جگہ پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو طبی امداد دی گئی اور ایئر ایمبولینس کے ذریعے سکاکا کے شہزادہ مطاب بن عبدالعزیز ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ جدہ کارنش کی ذیلی سڑکیں 25 دنوں کے لیے بند۔ جدہ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ کارنش جانے والی جو سڑکیں ہیں اس کو مینٹیننس کی غرض سے بند کر دیا گیا ہے۔ فارمولا 1 ٹریک اور اس علاقے کی مرمت مکمل ہونے کے بعد ان سڑکوں کو کھول دیا جائے گا۔ آزاد نیوز کے مطابق ٹریفک پولیس کے ٹویٹر پر اس حوالے سے مزید کہا گیا کہ جدہ کارنش کو جانے والی جو ذیلی سڑک ہے جو کہ فارمولا 1 ٹریک کو جاتی ہے 1 فروری 2024 سے بند کر دی گئی ہے۔ شاہراہ پر ترقیاتی کام جاری ہے۔ ذیلی شاہراہ پر ترقیاتی اور مینٹیننس کا کام مکمل ہونے کے بعد 25 فروری کو دوبارہ عام ٹریفک کے لیے اس کو کھول دیا جائے گا۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے وضاحت کی کہ غذائی سپلیمنٹ ان غذائی اجزاء کو حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں جن کی جسم کو صحت کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر طبی حالت کے علاج کے لیے تجویز کردہ دوائیوں کی بجائے زیادہ استعمال کیا جائے تو نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سپلیمنٹس میں انسانی جسم کی خوراک کو سہارا دینے کے لیے اجزاء وٹامنز، منرلز، جڑی بوٹیاں ہوتے ہیں اور صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے جو ایکسپرٹ ہیں، ڈاکٹر یا جو غذائیت کے ماہر ہیں، ان کی جو تجویز کردہ ضرورت ہے اس کا تعین کرنے سے پہلے ان کے پاس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اس کے بغیر اس کو بالکل بھی نہیں لینا چاہیے۔ فوڈ جو ایڈمنسٹریشن ہے، فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن FDA نے کہا کہ جو غذائی سپلیمنٹس ہیں وہ بیماریوں کا علاج یا دواؤں کا متبادل بالکل بھی نہیں ہیں۔ جنرل ڈائریکٹریٹ آف سول ڈیفنس نے گھروں میں بچوں کے جو ہے حفاظت کو برقرار رکھنے، آگ کے ذرائع کو ان کی پہنچ میں نہ دینے، چولہے کو محفوظ رکھنے اور مختلف میڈیا اور سوشل نیٹ ورک سائٹ کے ذریعے جو حفاظتی ضروریات ہیں اس پر عمل کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے بجلی کے جو ساکٹس ہیں اس کو کور کرنے، بجلی کی تاروں کو محفوظ رکھنے، گیس سلنڈر، جو الیکٹرانک آلات، صفائی کے سامان، کیمیکلز کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھنے اور انہیں سوئمنگ پولز میں اکیلا نہ چھوڑنے اور ان تمام جو ریزنز ہیں اسے بچانے پر زور دیا ہے اور ان کو اپنی نگرانی میں رکھا چاہیے۔ اور جو وزارت مدنی ہے اس نے بچوں کی حفاظت کے لیے یہ سفارشات پیش کی ہیں۔ حرمین شریفین کے متولی کیے جو ہے ان کے نمازیوں نے جو ہے وہاں پر عظیم الشان مسجد میں بارش کی نماز ادا کر دی۔ جمعرات کو اللہ تعالیٰ سے ملک میں جو ہے اور اس کے لوگوں کی بھلائی کے لیے دعائیں کی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ بارش جو ہے وہ بارش کے لیے جو نماز ادا کی گئی تو نمازیوں نے اپنی جو ہے چادر اندر سے باہر کی طرف پلٹ دی۔ بارش کی نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث منقول ہے اس کے مطابق چادر اپنی معمول کی حالت میں ہوتی ہے اور خطبہ کے دوران جب امام اپنی چادر کو پلٹتا ہے تو اسے پلٹ دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس 10,000 نوکریوں کو اور اتنی ہی رقم میں ایئر ٹرانسپورٹ میں مقامی بنانے کا ٹارگٹ ہے، یہ کہنا ہے اسسٹنٹ منسٹر آف ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سروسز کے اسسٹنٹ وزیر احمد بن سفیان الحسن نے تصدیق کی ہے کہ ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سسٹم کو قیادت کی طرف سے مدد اور دیکھ بھال حاصل ہے۔ قومی حکمت عملی برائے ٹرانسپورٹ اینڈ لاجسٹک کنگڈم ویژن 2030 کے ٹارگٹ کو حاصل کرنا ہے۔ الرجی اور ناک کی سوزش کو روکنے کے لیے عبداللہ میڈیکل نے پالتو جانوروں کو سونے کے کمرے میں جانے کی سفارش سے جو ہے وہ نہیں کی ہے۔ کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی نے کہا کہ الرجی ناک کی سوزش کو روکنے کے لیے پالتو جانوروں کو سونے کے کمرے میں نہ جانے دیا جائے۔ وزارت صحت نے ناک کی سوزش کے بارے میں کہا کہ ناک کی جو پرت والی جھلیوں کی سوزش ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب سانس لینے والے جو مادے ہیں اس میں سے کسی ایک کو اندر لے جایا جاتا ہے، جس سے متاثرہ شخص حساس ہوتا ہے، جس میں چڑچڑاپن ہوتا ہے۔ علامات کے چند مطابق جو ہے چند دنوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، بلکہ چند منٹوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نیند اور سونے کی حالت کو یہ متاثر کرتا ہے۔ وزارت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ الرجک ناک کی سوزش جسم کے مدافعتی نظام کا الرجک خارش کے خلاف رد عمل ہے۔ تبوک میں ہلکی برفباری کے ساتھ 0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ان دنوں تبوک کے علاقوں میں سردی کا موسم ہے۔ آج جو پہاڑی علاقے ہیں اس میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا، اس کے ساتھ ہلکی برفباری بھی ہوئی۔ سیاحوں اور پیدل سفر کرنے والوں نے اس ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پارکوں، سیاحتی مقامات اور پہاڑی علاقوں میں ماحول سے لطف اندوز ہونے کے لیے باہر نکلے۔ نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی نے جمعرات کی صبح سعودی عرب میں ریکارڈ کیے گئے سب سے کم ٹیمپریچر کے بارے میں بتایا۔ مرکز نے وضاحت کی کہ تریف میں 2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने गाड़ियों के ड्राइवर से ट्रैफिक ज़वाबत की पाबंदी करने का मुतालबा किया। महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के ज़रिए वजाहत की ट्रैफिक के ज़वाबत की जो तामील है वो करने में, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कम करने में मददगार होती है। उन्होंने कहा कि हम सऊदी अरब में मर्द और ख़वातीन गाड़ियों के ड्राइवरों के इस किरदार को बड़ी अहम निगाह से देखते हैं, कदर की निगाह से देखते हैं, जो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करते हैं और हादसात को कम करने में ताउन करते हैं। अलखुबर के कपल्स बिल्ली और बतख की मोहब्बत ट्विटर पर ट्रेंड। अलखुबर के साहिल पर बिल्ली और बतख की मोहब्बत ट्विटर पर ट्रेंड बन गई, जिन्हें देखने के लिए दुनिया दीवानी हो गई। मर्द क्या, औरतें क्या, बच्चे क्या, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, यहाँ तो टीवी चैनल वाले भी अपने कैमरे लेकर बेचारी बिल्ली और बतख के पीछे पीछे भागते फिर रहे हैं। एक ट्विटर पर सऊदी अरब के टॉप ट्रेंड में कपल्स अलखुबर है, जिसमें तादम तहरीर 5009 पोस्ट की गई हैं। यह तो हमारा था न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।